अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ईमान नवाज और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई पर्दों के पीछे नहीं छुपती बल्कि हक़ाइक़ की रोशनी में बेनकाब की जाती है। हमारा मुआशरा रोज़ बरोज़ किस तरफ जा रहा है? क्या कानून सिर्फ ताकतवर के लिए है और कमज़ोर की कोई हैसियत नहीं? वो मज़लूम जिनकी आवाज़ें दबाने की कोशिश की जाती है, क्या वो कभी इंसाफ हासिल कर पाएंगे? जुर्म कहानी का मकसद उन गुनहगारों को बेनकाब करना है जो कानून और इंसानियत के तमाम असूल रोंद कर मासूम जिंदगियों को तारीकी में धकेल देते हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही दरिंदगी की अक्कासी करती है। एक ऐसा जुर्म जिसने ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया और एक ऐसा निज़ाम जो मुजरिमान के आगे बेबस नजर आता है। ये महज एक दास्तान नहीं बल्कि एक सवाल है, क्या हम ऐसे जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे या हमेशा की तरह खामोशी इख्तियार कर लेंगे? आइए इस जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाते हैं और इंसाफ के मुंतज़िर मुस्लिमों की आवाज़ बनते हैं। पाकिस्तान की गलियां, चौराहे, सुनसान रास्ते, यहाँ सदियों से एक खौफ ने बसेरा कर रखा है। ये वही खौफ है जो ज़ैनब के वालिदैन के चेहरों पर था। ये वही खौफ है जो मोटरवे पर अपनी इज्जत लुटा देने वाली माँ की आंखों में था। और आज ये खौफ फैसलाबाद की एक बेबस औरत की खामोश चीखों में दफन हो चुका है। फैसलाबाद जहाँ तरक्की के ख्वाब देखे जाते हैं, वहाँ इंसानियत का जनाजा उठा है। चन्नन के गांव में एक मासूम औरत को उसके शौहर के सामने दरिंदगी का निशाना बनाया गया। सवाल यह है कि आखिर ये दरिंदे कहां से आते हैं? कौन सी मिट्टी इन्हें बेखौफ बना देती है? क्या रियासत के इदारे सिर्फ मुलजिम पकड़ने के बाद अपनी जिम्मेदारी पूरी समझते हैं? फैसलाबाद के थाना सांदरबार के इलाका में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अदनान मसीह नामी शख्स अपनी बीवी को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ड्यूटी के बाद घर लेके जा रहा था। 9:45-26 मार्च को 3 मुलजमान ने उनको पहले डकैती का निशाना बनाया, उनसे मोबाइल और पैसे छीने। उसके बाद तीनों मुलजमान ने अदनान मसीह की बीवी से इज्तिमाई मुबीना ज़्यादती की। इस हवाले से हम डिटेल में जानते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से और कोशिश करेंगे उस फैमिली का भी मौक़िफ़ लें और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से हुआ और क्या वाक़यात पेश आया डिटेल में। ये वो रात थी जब अंधेरे ने इंसाफ की आखिरी किरण भी निगल ली। सांदलवार के इलाके में डाकू एक जोड़े को जरगमाल बनाकर लूट रहे थे, मगर शायद उनके पेट की आग दौलत से नहीं, किसी मासूम की इज्जत पामाल करने से बुझती थी। अली शेर और उसके साथियों ने खातून को दरिंदगी का निशाना बनाया और जब उन पर रोशनी पड़ी तो उन्होंने एक दूसरे को खबरदार किया, राना मोटरसाइकिल की लाइट बंद कर दी। ये जुमला पुलिस के लिए एक कड़ी साबित हुआ, क्योंकि बस्ती में अली शेर को राना के नाम से जाना जाता था। जदीद वसाइल का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने सिर्फ 24 घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। लेकिन क्या ये काफ़ी है? इस वाले से हम जानते हैं, जो हमारे अदनान साहब हैं उनसे जानते हैं कि जो वाक़या पेश आया है, इस वाले से पुलिस आपसे कोऑपरेट कर रही है? जी सर, बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रही है। अच्छा, जो आपका पर्चा था, आपने जब दरख्वास्त दी उसी टाइम में आपका पर्चा होगा या कुछ टाइम लगा? आपको तंग तो नहीं किया पुलिस वालों ने? जी नहीं, उन्होंने तंग नहीं किया है। जब हम ऑफर गए तो थोड़ी देर बाद उन्होंने हमारा FIR दर्ज कर दी। अच्छा, तो ये जो वाक़या पेश आया, जो आपने अली शेर को नामजद किया है, ये किस तरह से आपने उसको आइडेंटिफाई किया? जो मेरी वाइफ ने उसको पहचाना, हम उनसे बात कर सकते। अच्छा भाजी, बताइएगा आपको अली शेर का कैसे पता चला? क्योंकि अंधेरा होगा, रात का टाइम था, तो किस तरह से आपने उसको पहचाना और आइडेंटिफाई किया जो FIR में नाम आया उसका? नाम से पहचाना। वो जब आया था तो दूसरे कह रहे थे राना लाइट बंद कर, मोटरसाइकिल की लाइट बंद कर। तो राना कम्युनिटी तो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, बल्कि फैसला में बहुत ज़्यादा। तो राना स्पेसिफिक अली शेर का नाम को कैसे आपने आइडेंटिफाई किया? उन्होंने खुद जन के उसे पकड़ा है तो उसने खुद माना है। मुझे वीडियो दिखाई गई है कि वो खुद मान रहा है कि मैंने जिना किया है। अच्छा, मुझे बताइएगा जो हमारी पुलिस है उससे और वज़ीर आला पंजाब से क्या मुतालबा करें? इन मुलजमान जो 2 तो पकड़े गए हैं, तीसरा पर नहीं पकड़ा गया, क्या मुतालबात हैं आपके? मुतालबात यही हैं कि वज़ीर आला पंजाब से भी और पुलिस से भी और सब जितने ये बड़े लोग हैं, PMN, सब इससे गुजारिश है कि ये मुजरम जो तीसरा भी है ना, वो भी पकड़ा जाए ताकि उनको सज़ा मिल जाए और हमें इंसाफ मिले। देखिए, ये थे अदनान मसीह और उनकी बीवी। इनका यही कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, इनको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करने के बाद हमें इंसाफ दिया जाए। एक लम्हे के लिए सोचें, अगर ये आपकी बहन होती, आपकी बीवी, आपकी बेटी, क्या हमने बतौर मुआशरा इस खौफ को कबूल कर लिया है? आखिर ये कौन लोग हैं जो दिन के उजाले में शरीफ शहरी कहला जाते हैं मगर रात के अंधेरों में दरिंदे बन जाते हैं?
रियासत कहां खड़ी है? पुलिस का काम सिर्फ मुलजिम पकड़ना है या ऐसे जराइम को रोकना भी उसकी जिम्मेदारी है? ये सवाल सिर्फ फैसलाबाद का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का सवाल है। आखिर कब तक हम ये खबरें सुनते रहेंगे? जी बिल्कुल, ये नो डाउट पड़ा एक अलार्मिंग इंसिडेंट है और इसी वजह से संगीनी की वजह से जो है वो RPF फैसलाबाद और CP फैसलाबाद ने में खुसूसी तौर पर अहकाम दिए। हमारी टीमों ने काम किया और विदिन 24 आवर जो इसका मरकज़ी मुलज़िम है अली शेर, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। बकाया जो 2 मुलज़मान उनकी गिरफ़्तारी के लिए रेड किए जा रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द हम उनको गिरफ़्तार करने में कामयाब होंगे। जी मेडिकल हो चुका है, फर्दर जो है वो DNA सैम्पलिंग इनकी जो है वो भी हो गई हुई है और क्रॉस मैचिंग के लिए अभी दोबारा इनको PFS से भिजवाया जाएगा और कानूनी प्रोसेस पूरा किया जाएगा। नहीं, सर-ए-दस्त जो है अभी तक हमें कोई प्लानिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है अभी तक नहीं हुई है तस्दीक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना सांदरबार के SHO के पास। उनसे जानते हैं कि हकीकत में ये वाक़या क्या है, क्योंकि जो FIR दर्ज हुई है उसमें मुलज़मान को जो अदनान मसीह उसने नामज़द किया है। क्या ये वाक़या हकीकत पे है? इसका मेडिकल हुआ है? इस वाले से जो मुलज़मान पकड़े गए हैं उस वाले से डिटेल जानते हैं। सर बताइएगा ये जो वाक़या किस टाइम हुआ था और इस वाले से जो डिटेल है, आपको 15 पे कॉल आई है और किस तरह से बयान दिया जो उसने FIR पे लिखा है, वो क्या डिटेल है इसकी? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शकीब रज़ा है, मैं SHO सांदरबार हूँ। हमें 26/3/25 को सवा 10 बजे के करीब 15 पे कॉल मौसूल होती है कि मेरे साथ वारदात हुई है और मेरी बीवी के साथ रेप हुआ है। इस इत्तला पर हम मेरे SP साहब, मेरे DSP साहब और अपना जो है मैं मौके पे पहुंचता हूं तो हमें जो है कॉलर वो बताता है कि 25/3/25 की रात 10 बजे के करीब, पौने 10 बजे के करीब मेरे साथ वारदात हुई है। मेरे से मोबाइल छीना और 800 रुपया उन्होंने मेरी बीवी के साथ रेप किया। पहले 2 बंदे हैं, फिर तीसरा बंदा आ गया। इस इत्तला पर दौरान इंटरव्यू हमें एक लीड मिलती है तो वो कहती है कि जब तीसरा बंदा आया तो वो कहता है राना लाइट बंद करो, जिस पर अपना जो है हम उस लीड पर काम करते हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिलती है, हम मेन एक्यूज़्ड गिरफ़्तार कर लेते हैं। तो दौरान इंटरोगेशन वो मज़ीद बताता है कि मेरे साथ 2 बंदे मज़ीद थे, फैसल और उमर। फैसल ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो इनको भी गिरफ़्तार करने की हमारी जो टीम्स है वो वर्क कर रही हैं। इंशाल्लाह इनको भी विदिन 24 या 48 आवर्स में हम गिरफ़्तार कर लेंगे। अच्छा बताइएगा मुझे, ये जो वाक़या पेश आया है इस पे जो राना कह रहे थे, राना कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है, इस तरह कैसे ट्रेस किया आपने? सर राना अपना कम्युनिटी बिल्कुल बड़ी है, लेकिन इसमें जो इसका निक नेम है गांव में वो राना है और साथ इसका जो भाई है वो भी ऑलरेडी अब्दुर्रहमान रिकॉर्डेड है थाना सांदरबार का। क्योंकि ये जो ऐसी एक्टिविटी है वो कोई क्रिमिनल माइंडसेट के तहत ही की जा सकती है, जिसका अपना क्रिमिनल माइंडसेट के साथ ग्रूमिंग हुई हो। तो हमारी ये राना की लीड और उसके भाई के रिकॉर्डर होने की लीड ये इंटरसेप्ट हुई। फिर हमारी लोकल इन्फॉर्मेशन के साथ हमने इसके जो फिज़ीक बताई थी उस फिज़ीक में ये फ़ाल करता था, तो हमने इसको इंटरोगेट किया, पकड़ा है और इंटरोगेट किया तो इससे इंकशाफ कर दिया। अच्छा मुझे बताइएगा, जो अदनान मसीह है जो कि मुद्दई है इस मुकदमे का, उसने नामजद किया है मुलज़म, उन्होंने क्या इन्होंने मास्क वगैरह या कोई नकाब वगैरह नहीं किए होते उस वक्त जब इन्होंने ये रॉबरी की है? सर नहीं, ऐसी मास्क या वगैरह की कोई नहीं सामने आई। उन्होंने शनाख्त इनको किया है अपना जो है, और इन्होंने दौरान इंटरोगेशन भी हमारे पास इंकशाफ किया है, तो इसलिए हमने इनको नाम दिया। ये ऐसा जो सांदरबार थे इनका यही कहना है कि जो इंटरोगेशन हुई है उसमें जो एक मुलज़म गिरफ्तार हो चुका है उसने भी कवाले जुर्म कर लिया है। इस वाले से 2 मुलज़म हैं, उनके लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जल्द वो भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक अली शेर और उसके साथी पहले भी जराइम में मुलविस रहे हैं। फैसल नामी मुलज़म डकैती और आज़नी के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है, मगर सवाल ये है कि वो पहले क्यों नहीं पकड़े गए? आखिर वो कौन सी दीवार है जो कानून और उनके दरिंदों के दरमियान हायल हो जाती है? मैं 339 का मुद्दई हूँ तो मैं वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, IG पंजाब का CPO साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्हें मेरे मुजरम फड़े गए ने, तो उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा करता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता। मैं जी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल एड से हूँ। हम CM साहिबा का, RPO साहब का और CPO साहब का शुक्रगुजार करते हैं और मकामी पुलिस का जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक मुलजमान को एक दिन पहले पकड़ा और एक को पकड़ा। हम तवक्को करते हैं कि जो एक मुलजमान रह गया उसको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने मुलज़म को मीडिया के सामने पेश किया, जहां उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुतासरा खातून के कपड़ों से मिलने वाले शवाहिद और DNA रिपोर्ट इस एतराफ़ को मज़ीद मजबूत करेंगे।
لیکن کیا یہ نظام اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ کل کوئی اور رانا کسی اور گھر کی عزت تار نہیں کرے گا؟ اس واقعہ کے حوالے سے فیصل آباد کے شہری کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. یہاں پہ جب تک قانون سخت نہیں ہوگا، کارروائیاں نہیں ہوں گی، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. فیصل آباد کے شہری ان سے جانتے ہیں. اب بتائیے گا یہ جو افسوسناک واقعہ ریپ کا ہوا ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. پہلے ڈکیتیوں کا سنتے تھے، اب ساتھ یہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو ہماری خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ سخت ایکشن لے اور سخت سے سخت ان لوگوں کو سزا دی جائے جو یہ کام کر رہے ہیں. یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس پہ فوری ایکشن ہونا چاہیے. فیصل آباد کے شہری ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کے ایکشن لینا چاہیے. جب تک ان پہ سخت قانون نہیں بنیں گے، سخت سزائیں نہیں ہوں گی، ایسے جرائم نہیں رکیں گے. یہ خبر آج کی نہیں، یہ خبر کل بھی تھی، اور اگر ہم جاگے نہیں تو یہ خبر کل بھی ہوگی. ہم نے سنا کہ پولیس نے مجرم پکڑ لیا، مگر کیا کبھی ہم نے سنا کہ کوئی ایسا قانون آیا جس نے آئندہ کسی اور درندے کو ایسا کرنے سے روکا ہو؟ کیا ریاست صرف مجرمان کو پکڑ کر ذمہ داری پوری کر رہی ہے؟ کیا متاثرہ خاتون کو انصاف ملے گا، یا وہ بھی ان ہزاروں عورتوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گی جو انصاف کے انتظار میں ہی دفن ہو گئی؟ کیا پولیس کا کام ہر جرم کے بعد ہی مجرمان کو پکڑنا ہے، یا پھر ایسا کہ کوئی جرم سرزد ہی نہ ہو؟ یہ سوال ہمارا نہیں، یہ سوال ان آنکھوں کا ہے جو روز انصاف کی آس میں بند ہو جاتی ہیں اور کبھی نہیں. ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. تو دیکھتے رہیے ABN، کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے. ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لائے ہیں جسے سن کر دل دہل جاتا ہے، روح کانپ جاتی ہے اور انسانیت شرمندہ ہو جاتی ہے. یہ کہانی ہے فوزیہ کی، جو اپنے ہی والد کے ظلم کا نشانہ بنی. ایک ایسی داستان جہاں ایک بیٹی نے اپنے ہی باپ کے بھیانک چہرے کو بے نقاب کیا، جہاں انصاف کی جنگ کئی سالوں تک لڑی گئی، جہاں دھمکیاں، خوف اور معاشرتی دباؤ سب کچھ تھا، مگر ہمت اور حوصلہ بھی اپنی مثال آپ تھا. یہ کہانی صرف فوزیہ کی نہیں، یہ کہانی ہر اس بیٹی کی ہے جو اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ ہے، اور اس خاندان کی ہے جہاں خون کے رشتے درندوں میں بدل چکے ہیں. یہ کہانی اس نظام انصاف کی ہے جو سالوں بعد جاگتا ہے اور ایک درندے کو سزا سناتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ سزا کافی ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں کوئی جگہ باقی بچی ہے جہاں بیٹیاں محفوظ ہوں؟ مئی 2021 کی بات ہے، جب کراچی کے رہائشی جنید کو فیس بک پر ایک خاتون فوزیہ کا پیغام موصول ہوا. اس پیغام نے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی. پیغام پڑھتے ہی جنید کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک باپ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم کر سکتا ہے. فوزیہ نے انکشاف کیا کہ اس کے والد نے اسے ریپ کیا، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی ہے اور جنوری 2021 میں ایک بچے کو جنم دیا. ابتدا میں جنید کو لگا کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر جب ملاقات ہوئی تو حقیقت سامنے آ گئی. فوزیہ اپنے والدین اور 6 بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی. مئی 2020 میں جب اس کی والدہ بیمار ہوئی اور اسپتال میں داخل تھی، تب اس کا باپ درندہ بن گیا. اس رات اس نے فوزیہ کو دھمکیاں دیں اور بار بار زیادتی کا نشانہ بنایا. جب فوزیہ حاملہ ہو گئی تو اس کی ماں نے اسقاط حمل پر زور دیا، مگر اس نے انکار کر دیا. فوزیہ کے والد نے ایک جھوٹا نام بتا کر اسپتال میں اس بچے کے والد کے طور پر رجسٹریشن کروا دی، مگر تقدیر کو کچھ اور منظور تھا. کچھ ماہ بعد فوزیہ کی ملاقات جنید سے ہوئی، جو نہ صرف اس کی کہانی کا گواہ بنا بلکہ اس کے حق میں کھڑا ہو گیا. جنید نے فوزیہ کو نکاح کی پیشکش کی، مگر اس کا خاندان تیار نہیں تھا. جنید کو دھمکیاں دی گئیں، دباؤ ڈالا گیا، مگر وہ پیچھے نہ ہٹا. آخرکار دونوں کا نکاح ہوا اور جنید نے اسے اپنے گھر لے آیا. مگر اس کہانی کا سب سے اہم موڑ ابھی باقی تھا. یہ سب جان کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ ایک باپ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ اتنی درندگی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ معاشرہ کس سمت جا رہا ہے؟ ہم کس دور میں جی رہے ہیں جہاں ماؤں کو اپنی بیٹیوں کو درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا پڑتا ہے؟ یہ کوئی پہلی کہانی نہیں، مگر یہ آخری کہانی کیوں نہیں بن رہی؟ آخر کب تک ہماری بیٹیاں اپنے ہی گھروں میں غیر محفوظ رہیں گی؟ میرا نام لیاقت علی خان گبھول ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے، اور میں یہاں سٹی کورٹ میں ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا ہوں. اور کافی میں اس کے علاوہ جہاں پریکٹس کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں، سوشل کام بھی کرتا ہوں. اور جہاں پہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تیزاب گردی کے کیس ہیں، ظلم زیادتی کے کیس ہیں، تو اس کے اوپر میں نے ہمیشہ جو ہے نا آواز بلند کی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے ملک کے اندر خواتین کے ساتھ جو ہے نا خاص طور پہ ہراسمنٹ کے ہراسگی کے جو ہے نا کیسز بہت زیادہ ہیں، زیادتی کے کیسز بہت زیادہ ہیں.
یہ کچھ کیسز ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں, بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ جو رپورٹ نہیں ہوتے جو ہیں. اور آپ نے ابھی ہنا ناز کے کیس کی بات کی, اسی طرح کے ہنا ناز کا بھی ایک جو نیو کراچی کا واقعہ ہے, اس کا والد اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا اور وہ بچی حاملہ ہو گئی. اس کے بعد وہ بند ہوا اور وہ بچی اپنے بہن اور بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی. اس فیملی نے بھی مجھے اپروچ کیا تھا کہ جی اس کے والد کی طرف سے کہ جی آپ ہماری وکالت کریں, لیکن میں نے اس کو ریفیوز کر دیا تھا کہ میں آپ کی وکالت نہیں کر سکتا. اسی طرح نیو کراچی میں تیزاب گردی کے واقعات بھی ہوئے جو ہے نا, سرجانی کے اندر بھی ہوئے. بلکہ میں نے ایک کیس کے اندر جو ہے وہ صرف بجلی کے تار کے اوپر جھگڑا ہوا اور اس کے اوپر لڑکی پہ تیزاب پھینکا گیا, جس کو میں نے سزا کروائی جو ہے نا, کیپٹل پنشمنٹ کی جو ہے نا, ملزمان جو تھے اس میں سزا ہوئی ہے. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی میرے پاس جو ہے نا ایک کیس تھا ویسٹ کا, سگے باپ نے اپنے بیٹی اور بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کی جو ہے نا, اس کو بند رہا, اس کے عدالتوں سے ضمانتیں ہم نے ہائی کورٹ تک مسترد کرائی, اور بعد میں اس خاتون کے اوپر جو ہے نا خاندانی پریشر آ گیا, اور خاندانی پریشر کے بعد جو ہے ان کو بیک ہونا پڑا, اور وہ ایکیوز جو ہے راضی نامے کی بنیاد کے اوپر جب گواہ آ کے مکر گئے تو کورٹ نے اس کو ایکوٹ کر دیا. اس کے علاوہ ایک اور کیس ہے میرے پاس جو سگے والد نے اپنی بچیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, اور وہ بندہ بند پڑا ہوا ہے. اس کا کیس ایڈیشنل سیشن جج کراچی ایسٹ کے پاس زیر سماعت ہے, جو عید کے بعد لگا ہوا ہے, جس کے اندر میں ان بچیوں کی طرف سے ہوں. اس فیملی کو بھی جو ہے لالچ دیا جا رہا ہے. اس کی جو والدہ ہے وہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے, ان کو بھی یہی کریں گے جی ہم آپ کو گھر دے دیں گے, ہم آپ کو پیسے دے دیں گے, مہربانی کر کے کمپرومائز کریں, لیکن وہ عورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے جو نا. تو یہ تو میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں, ایسے بے شمار کیسز ہیں جو عدالتوں میں چلنے دیں. دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس صرف ڈومیسٹک وائلنس کا ایکٹ موجود ہے. اگر شوہر جو ہے اپنے گھر کے اندر یا ساس یا بہو کے اوپر تشدد کرتے ہیں تو اس کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس کا ایکٹ ہے ہمارے پاس, اس کے اوپر کارروائی کرتے ہیں. باقی جہاں تک جو ہے نا جو ورک پلیس کے اوپر ہو رہی ہے, چلتے ہوئے راستے میں ہو رہی ہے, اس کی ہراسگی کی جو واقعات ہیں, ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں, اس کے لیے پولیس جو ہے اس کو چاہیے اسٹیک ایکشن لے. انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ابھی امینڈمنٹ بھی آئی ہے اور جی بی کی کوٹیں بنائی گئی. ڈومیسٹک وائلنس کی جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے نا, جہاں خواتین بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہیں, ہر ضلع کے اندر ایک ایڈیشنل سیشن جج اور مجسٹریٹ جو ہے نا وہاں پہ ان کیسز کی سماعت کر رہے ہیں, اور اس کے اندر کوئی ریلیف نہیں ملتا جو ہے نا, ایون کی ضمانتیں بھی نہیں ملتی ہیں جو ہے نا. اور وہاں پہ ٹرائل چلایا جاتا ہے, ان کیمرہ بھی چلایا جاتا ہے, اور وہاں پہ ملزمان کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کہاں ہے, ریاست کی ریٹ کہاں ہے, ہماری پولیس کیا کر رہی ہے جب اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہے ہیں, ہماری FIS ہوئی ہوئی ہے, وہ کوئی کارروائی نہیں کرتی جو نا. اس کا پروسیجر اتنا لمبا ہے کہ جی وہ ملزم کو پکڑ نہیں سکتے جو نا. اسی طرح جو چلتے ہوئے دفتروں میں کام کرتے ہوئے خواتین کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ جاتی ہیں پولیس کے پاس. ہمارے پاس وومن پولیس اسٹیشن کم ہے, جو تھانے ہمارے بنائے گئے ہیں ان کے پاس نفری اتنے کم ہے, لیڈیز انویسٹیگیٹر کم ہیں. اس کے علاوہ جو تھانے ہیں تمام مرد بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ خواتین ان کو یہ بات بتا بھی نہیں سکتی ہیں. اگر وہ خواتین وہاں پہ چلی بھی جاتی ہیں تو ان کی FIR نہیں کاٹی جاتی, پھر 22A کا سہارا لیا جاتا ہے, اور عموماً جو ہے نا عورت کو ہی جو ہے نا غلط بتایا جاتا ہے کہ عورت جو ہے اس کے بعد اور کوئی آپشن نہیں تھا, کوئی لین دین کا تنازع ہوگا, عورت جھوٹا الزام لگا رہی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. بھائی ایسا نہیں ہے, کوئی بھی شخص جو ہے اپنی عزت کا الزام کبھی نہیں لگاتا کسی کے اوپر جو ہے نا, کہ وہ شخص مجھے جو ہے نا وہ چھیڑ رہا ہے یا مجھے غلط میسج کر رہا ہے یا مجھے جو ہے نا وہ ہراس کرتا ہے, میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. تو یہ 10 چیزیں ہیں جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں معاشرے کے اندر. لیکن اس کے لیے جو ہے نا ہماری میں سمجھتا ہوں کمپلینٹ سینٹر بنانے چاہیے, اویئرنیس دینی چاہیے لوگوں کو, اور پولیس کو جو ہے نا خاص طور پہ ڈائریکشن ہونی چاہیے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں, اگر خواتین کے ساتھ ہراسگی کے, زیادتی کے, اغوا کے, قتل کے, تیزاب گردی کے یہ واقعات جو آ رہے ہیں خواتین کے ساتھ جو ہے نا, ڈومیسٹک وائلنس کے جو واقعات آ رہے ہیں, اس کو اسٹیک ایکشن ہونا چاہیے. اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ہیلپ لائن متعارف کرائی جائے, اور خواتین جو ہے نا اس میں اپروچ کریں, اور اپروچ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ جا کے انصاف حاصل کریں. جب فوزیہ نے جنید کے ساتھ مل کر پولیس سے رابطہ کیا تو ان کے والد نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی. فوزیہ کے والد کی گرفتاری ایک مشکل مرحلہ تھا کیونکہ وہ موبائل فون استعمال نہیں کرتا تھا, مگر پولیس نے کئی چھاپے مارے اور آخرکار اسے گرفتار کر لیا گیا. عدالت میں مقدمہ 3 سال تک چلتا رہا. سب سے اہم ثبوت DNA رپورٹ تھی جس نے واضح کر دیا کہ فوزیہ کے بچے کا حقیقی والد اس کا اپنا ہی باپ تھا. جج نے مقدمہ سننے کے بعد ملزم کو 25 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی. جنید نے عدالت کے فیصلے کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا, یہ انصاف تھا مگر بہت دیر سے ملا. میری بیوی نے ایک طویل جنگ لڑی, اس نے ہر دباؤ کو برداشت کیا, مگر آخر میں وہ جیت گئی. مگر ناظرین, کیا یہ واقعی جیت ہے؟ یہ ایک دل دہلا دینے والی کہانی ہے, مگر افسوس کہ یہ ہمارے معاشرے کی واحد کہانی نہیں.
रोजाना कितनी ही फौजिया जुल्म का शिकार हो रही हैं, कितनी ही माएं अपनी बेटियों को खामोश रहने का कह रही हैं और कितने ही दरिंदे हमारे दरमियान खुलेआम फिर रहे हैं। हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि हमारे खानदानी निज़ाम को किसने तबाह किया, क्या हमारे घर ही महफूज नहीं रहे? और सबसे अहम सवाल, अगर फौजिया जैसी बच्चियां अपने वालिद से महफूज नहीं तो फिर वो कहाँ जाएं? यहाँ सवाल हमारे सिक्योरिटी इदारों पर भी उठता है। अगर हमारे कानून इतने सख्त होते कि मुजरिमान को फौरन निशाने इबरत बना दिया जाता तो क्या फिर भी ऐसी कहानियां जन्म लेती? ये रिपोर्ट सिर्फ फौजिया की नहीं बल्कि हमारे पूरे माशरे की दास्तान है। सोचना होगा, सवाल उठाने होंगे और सबसे बढ़कर हमें वो दरिंदे जो हमारे बीच छुपे बैठे हैं उन्हें बेनकाब करना होगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। एक ऐसा इंकशाफ जिसने सबको हिला कर रख दिया, एक ऐसा बयान जिसने पर्दे के पीछे छुपे चेहरों को बेनकाब कर दिया। मशहूर अदाकार के बेटे का एतराफ, मुनशियात की तारीख दुनिया से जुड़ा एक नया बाब। साहिर हसन का वीडियो बयान सामने आ चुका है और इस बयान ने कराची में होने वाले जराइम, गैर कानूनी कारोबार और मुनशियात के नेटवर्क पर कई सवालात खड़े कर दिए। क्या हम एक ऐसी नस्ल को परवान चढ़ा रहे हैं जो नशे में धुत होकर अपने ही हाथों से अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रही है? क्या हमारे नौजवान दौलत और ताकत के नशे में इंसानी कदरें भूल चुके हैं? आइए जानते हैं इसकी मुकम्मल तफसीलात। मारूफ अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का वीडियो बयान सामने आ चुका है, जिसमें उसने वीड के हुसूल, मंशियात की खरीद और फरोख्त और अपने ताल्लुकात के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। साहिर हसन ने एतराफ़ किया कि वो इस्लामाबाद में अपने दोस्त याह्या के ज़रिए वीड मंगवाता था। ये वीड एक निजी कोरियर कंपनी के ज़रिए उसे घर पर मिलती थी, जो कैलिफोर्निया, अमेरिका से मंगवाई जाती थी। मगर ये सब यहाँ ख़त्म नहीं होता, बल्कि कहानी और भी तारीख है। साहिर हसन के मुताबिक उसकी मुलाकात अरमगान कुरैशी से 2017 में हुई, जो 2016 से मंशियात फ़रोख्त कर रहा था। अरमगान पहले भी जेल जा चुका था, जहाँ उसकी मुलाकात बिलाल टेंशन नामी एक शख्स से हुई। साहिर का कहना है कि इसकी अरमगान से कोई दोस्ती नहीं थी, बल्कि उसकी दोस्ती मुस्तफ़ा आमिर से थी, जिससे उसकी मुलाकात 2022 में एक मुश्तरका दोस्त मुअज़्ज़म पटेल के ज़रिए हुई। साहिर हसन ने मज़ीद बताया, और वो मुस्तफ़ा आमिर और दूसरे को वीड फराहम करते रहते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब साहिर के पास वीड नहीं थी तो मुस्तफ़ा आमिर उसे फराहम करता रहा। मगर ये सब कब तक चलता? हालात ने एक नया मोड़ लिया जब मुस्तफ़ा आमिर ने साहिर से 1 ग्राम वीड उधार ली और कहा कि वो 5 जनवरी को रकम वापस करेगा, लेकिन वो रकम वापस करने के बजाय हमेशा के लिए लापता हो गया। ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि हमारे नौजवान आज अपनी जिंदगियों को खुद तबाह कर रहे हैं। क्या ये वही नस्ल है जिसे हमारे मुस्तकबिल का मेमार कहा जाता है? क्या हमारे मुल्क में मुनशियात का कारोबार इतना आम हो चुका है कि एक अदाकार के बेटे के घर पर यह जहर पहुंचाया जा रहा था और उसे कोई रोकने वाला नहीं था? आखिर ये कौन सा निज़ाम है जहाँ लोग खुलेआम मुनशियात बेचते और ख़रीदते हैं और कानून बेबस नजर आता है? ये सवाल हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। आफात यहीं ख़त्म नहीं होते। साहिर हसन के मुताबिक कुछ माह कबल इसके दोस्त वासे गुलजार ने उसे बताया कि अरमगान कुरैशी अब करोड़ों का मालिक बन चुका है। वो महंगी गाड़ियाँ, असला, अदा के शेर के बच्चे तक खरीद चुका था। मगर ये दौलत कहाँ से आई? तहकीकात से मालूम हुआ कि अरमगान बैरून मुल्क बुजुर्ग अफराद के पेंशन फंड्स में धोखाधड़ी करता था और करोड़ों रुपए गैर कानूनी तरीके से हासिल कर रहा था। इस जुर्म में शामिल होने के बावजूद अरमगान ने अपनी सरगर्मियाँ जारी रखीं। 15 जनवरी को अपने साथी शिराज के साथ साहिर हसन के घर पहुंचा, जहां उसने दरवाज़ा ज़ोर से बजाया और साहिर की बीवी से बदतमीज़ी की। यह भी सामने आया कि साहिर हसन के घर की अलमारी में 400 ग्राम वीड छुपी हुई थी, जो उसने 35 लाख रुपए में ख़रीदी थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक साहिर ने न सिर्फ वीड भेजी बल्कि अपने घर में उसकी काश्त करने की भी कोशिश की। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, ये उस पूरे निज़ाम की कहानी है जो नौजवानों को अंधेरों में धकेल रहा है। ये उस नस्ल की दास्तान है जो दौलत के पीछे भागते हुए अपने इक़दार और अपनी ज़िंदगी खो रही है। ये कैसे मुमकिन है कि शहर के पोश इलाकों में बैठे ये लोग मुनशियात का कारोबार कर रहे थे और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे अंधे, बहरे और गूंगे बने रहे? अगर एक अदाकार के बेटे के घर पर वीड अमेरिका से मंगवाई जा रही थी तो सोचें हमारे मुल्क के दीगर नौजवान किन रास्तों पर चल रहे होंगे। ये वक्त है जागने का, सवाल पूछने का और उन मुजरिमान को बेनकाब करने का जो हमारे बच्चों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। मुनशियात सिर्फ एक नशा नहीं, ये एक जहर है जो न सिर्फ जिस्म बल्कि रूह को भी खोखला कर देता है। क्या हम वाकई एक ऐसा मुआशरा बन चुके हैं जहां ये जहर खुलेआम फरोख्त हो रहा है? अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारी अपनी नस्लें इसी अंधेरे में गर्क हो जाएंगी। फैसला आपके हाथ में है। क्या हम इस जहर के खिलाफ खड़े होंगे या फिर तमाशाई बनकर एक और जिंदगी को बर्बाद होते देखेंगे?
नाज़रीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है, जहां लालच, नफरत और खुद गर्जी के साए मंडला रहे होते हैं। लेकिन याद रखें, अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है, हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर होती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने मुआशरे को महफूज रखने के लिए कानून, अखलाकियात और इंसानियत की हदूद को ना सिर्फ पहचानें बल्कि इन पर अमल भी करें। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमोज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।